Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. à travers, ressemblait, espèce, semblable, vexé, obligé, Through. Looked like. Kind. Alike. Annoyed. Obliged. Le Petit Prince. Mais il arriva que le Petit Prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le Petit Prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous? Leur demanda-t-il, stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah! Fit le Petit Prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car, sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore. Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un, peut-être, est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et, couché dans l'herbe, il pleura. The Little Prince. But it happened that after walking for a long time through sand, and rocks, and snow, the little prince at last came upon a road. And all roads lead to the abodes of men. Good morning, he said. He was standing before a garden, all abloom with roses. Good morning, said the roses. The little prince gazed at them. They all looked like his flower. Who are you? He demanded, thunderstruck. We are roses, the roses said. And he was overcome with sadness. His flower had told him that she was the only one of her kind in all the universe. And here were 5,000 of them, all alike, in one single garden. She would be very much annoyed, he said to himself, if she should see that. She would cough most dreadfully, and she would pretend that she was dying, to avoid being laughed at. And I should be obliged to pretend that I was nursing her back to life, for if I did not do that, to humble myself also, she would really allow herself to die. Then he went on with his reflections. I thought that I was rich, with a flower that was unique in all the world, and all I had was a common rose. A common rose,
and 3 volcanoes that come up to my knees, and one of them perhaps extinct forever. That doesn't make me a very great prince." And he lay down in the grass and cried. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Que trouva le petit prince au bout de la route? A. Un désert. B. Un jardin fleuri de roses. C. Un village et une forêt. 2. Pourquoi le petit prince était-il stupéfait en regardant les roses? A. Parce qu'elles étaient de différentes couleurs. B. Parce qu'elles ressemblaient toutes à sa fleur. C. Parce qu'elles parlaient. 3. Combien de roses le petit prince a-t-il vu dans le jardin? A. 3. B. 500. C. 5000. 4. Quelle était la réaction imaginée de la fleur du petit prince si elle voyait les autres roses? A. Elle serait vexée. B. Elle serait heureuse. C. Elle serait silencieuse. 5. Que ferait la fleur du petit prince pour échapper au ridicule? A. Elle rirait. B. Elle se fanerait. C. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir. 6. Pourquoi le petit prince se sent-il malheureux en voyant les roses? A. Parce qu'il se croyait riche d'une fleur unique. B. Parce qu'il n'aime pas les roses. C. Parce qu'il se sentait seul. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.